बहुत रास्ता रही बहुत समय बाकी रही अनेक किसी करने रही किंतु से सब आज पछरे पड़ जाइए कारण ह्यूमान सागर आम गहन नहांती किंतु मानस एक कहुपे हूँ तो जड़े व्यक्तिर मृत्यु हो पारे किंतु जड़े कलाकार केबे मृत्यु हुए ना। नमस्कार प्रिय बंधुगण आपण मान प्रत्येक को आउ गोटे भिडियो को स्वागत करुच्ची। तेज आज भिडियो बहुत जबरदस्त रही अच्छे आपण मैंने ये खबर टी निहाती शुणी थे कारण ये खबर पूरा भाइराल हो जाइए। आमर ह्यूमान सागर कंठशिल्पी ह्यूमान सागर आउ दुनियार नहांती किंतु प्रिय बंधुगण किछि एमती ख्रीस्टियन विरोधी मान अछंती किछि एपरी ह्यूमान सागर विरोधी लोक मैंने अछंती जो माने कि तांकर मृत्यु पर मध्य तांको थट्टा करिबा परिहास करिबा बिल्कुल मत छाड़ी नांती। तबे एही भली जार जो मान को आज आमे जवाब दबा जो मानकर हजार बापा आउ जो मान को जना नहीं समानकर प्रकृत माँ किए। हैरे तपी मिश्र रह आसंता काली तो पाई स्पेशल वीडियो मु नहीं आसुअछि आउ जदि तोर दम अच्छे तेरे वीडियो को लास्ट पंद्रह निहाती देखिबो। और अभी तो रुको तेरे प्रिय बंधुगण किए कौच जगन्नाथ गीत न गाई पारिबारु ह्यूमान सागर को मृत्यु है आउ किए कौच ह्यूमान सागर तांकर कला कर्मर फल भोग करुचंती। तेबे एई भली मूर्ख मानकु मुझे प्रश्न पचारे चाहे तुम मानकर आउ किसी काम धंदा नहीं कि माने पर विषय बचसा करिबा अन्यर परिवार को लेकिन बचसा करिबा माने यही सब करिया पई तुम पाखे टाइम आसे आउ तुमर किसी काम धंदा नहीं तुमर किसी केवल तुम्हें ह्यूमान सागर पसरे तुम कहीं पड़ीच मु जानी कारण ह्यूमान सागर होचन जने ख्रीस्टियन गायक से तुम्हें मैंने तांको पसरे पड़ीच आ तुमर काम धंदा आउ किछि नहीं। तेबे ह्यूमान सागर को जगन्नाथ हत्या कले माने विरोधी मानकर कहिबार तात्पर्य होउछि जे जगन्नाथ आसले डायरेक्ट अटैक कले ह्यूमान सागर को तांकर मृत्यु हो गला। एई भली जारज मान को मु केतोटी प्रश्न पचारे चाहे ह्यूमान सागर को जगन्नाथ हत्या कले तो तेबे पिंटू नंद विजय महांती मीन केतन उत्तम महांती एमान को किए आक्रमण कला एमान किए हत्या कला। बात सही है। पिंटू नंद जे कि जगन्नाथ बहुत बड़ भक्त थिले आउ विजय महांती से मध्य जगन्नाथ बहुत बड़ भक्त थिले मीन केतन उत्तम महांती एमान तो पुणी मले हॉस्पिटल रे तेबे एमान को किए आक्रमण कला बा एमान को मारिला किए एमान को हत्या कला किए जदि ह्यूमान सागर को जदि जगन्नाथ आक्रमण कले हत्या कले तेबे एई मान को किए हत्या कले आओ एईटा विरोधी माने टिके कमेंट बॉक्स रे कमेंट करंतु। आओ अनेक विरोधी माने समाने कहउचंदी कोन ह्यूमान सागर तो ख्रीस्टियन लोक थिले आउ जीशु को प्रार्थना करुथिले जीशु कहीं ह्यूमान सागर को बंचैले नहीं। तबे मोर प्रश्न होछि जदि तुम जगन्नाथंकर एते शक्ति अच्छे तेबे जगन्नाथ भक्त माने मरुचंती कहीं बात सही है। जगन्नाथ कहीं पिंटू नंद को बचै पारले नहीं जदि तुम जगन्नाथंकर जदि दम अच्छे जदि तुम जीशु ऊपर आंगुली उठाउच तेबे आमे तुमको यही प्रश्न करिवो जदि तुम जगन्नाथंकर एते दम अच्छे जदि शक्ति अच्छे आउ तुमे कहूच जगन्नाथ जगतर नाथ सबुठारु शक्तिशाली माने बहुत शक्ति तांकर तबे पिंटू नंद कहीं बचाई पारे नहीं विजय महांती को जगन्नाथ कहीं बचाई पारे नहीं उत्तम महांती को बचाई पारे नहीं मीन केतन को बचाई पारे नहीं आउ रथ यात्रा बेले जो शह शह मूर्ख माने तुम्हें माने रथ यात्रा बेले
ଆଉ ରଥର ଚକା ତଳେ ମାନେ ଦଳି ଚକଟିକି ତୁମର ପ୍ରାଣ ପଳାଉଛି। ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ କାହିଁ ବଞ୍ଚାଉନାହାନ୍ତି ତୁମକୁ? ଖାଲି ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପରେ ଆଙ୍ଗୁଳି ଉଠାଇ ଜାଣିଛ। ଯଦି ଦମ ଅଛି ମୋର ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ। ଆଉ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୋର ପ୍ରିୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛି। ବିରୋଧୀମାନଙ୍କ କଥା ଗଲା, ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇବା। ଯେତେବେଳେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର ଦିଗାଲ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିରୋଧୀମାନେ ମୋତେ ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ, ଯଦି ତୁମ ଯୀଶୁଙ୍କର ଏତେ ଶକ୍ତି ଅଛି ତେବେ ତୁମ ଯୀଶୁ କାହିଁକି ବଞ୍ଚାଇଲେ ନାହିଁ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର ଦିଗାଲଙ୍କୁ? ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମ୍ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ତୁମ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯଦି ଏତେ ଶକ୍ତି ଅଛି ସେ କାହିଁକି ବଞ୍ଚାଉନାହାନ୍ତି ତୁମର ଜଗନ୍ନାଥ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ? ପ୍ରତିଦିନ ଶହ ଶହ ଜଗନ୍ନାଥ ଭକ୍ତ ମରିଯାଉଛନ୍ତି, କାହିଁ ବଞ୍ଚାଉନାହାନ୍ତି? ତେବେ ନିଜକୁ ହିନ୍ଦୁ ବୋଲି କହୁଥିବା ତପି ମିଶ୍ର ପରି କିଛି ଜାରଜମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଜାରଜ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହଜାର ବାପା, ଯେଉଁମାନଙ୍କର, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପରିହାସ କରି କହନ୍ତି ତୁମ ଯୀଶୁ କାହିଁକି ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରକୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ, ତୁମ ଯୀଶୁ କାହିଁକି କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର ଦିଗାଲଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏଇଭଳି ଜାରଜମାନଙ୍କୁ ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ବାଇବେଲ ଭିତରୁ ଆମେମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେବା, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁହଁ ତୋର ସେମାନଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେବା। ଚାଲନ୍ତୁ ବାଇବେଲ ଭିତରୁ ଆମେମାନେ ଦେଖିବା। ଉପଦେଶକ 3 ପର୍ବ 1 ଏବଂ 2। ସବୁ ବିଷୟର କାଳ ଅଛି ଓ ଆକାଶ ତଳେ ସବୁ ମନୋରଥର ସମୟ ଅଛି। ଜନ୍ମିବାର ସମୟ ଓ ମରିବାର ସମୟ, ରୋପିବାର ସମୟ, ଯାହା ରୋପିତ ହେଲା ତା ଉପାଡ଼ିବାର ସମୟ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜନ୍ମ ହେବାର ଗୋଟେ ସମୟ ଅଛି, ମରିବାର ଗୋଟେ ସମୟ ଅଛି। ପବିତ୍ର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବେଲ ଏହା ପ୍ରମାଣ କରେ ମରିବାର ଗୋଟେ ସମୟ ଅଛି। କାହାର 30 ବର୍ଷ, କାହାର 40 ବର୍ଷ, କାହାର 70 ବର୍ଷ, କାହାର 80 ବର୍ଷ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସମୟ ନିରୂପଣ କରାଯାଇଛି। ମରିବାର ନିରୂପଣ କଲା କିଏ? ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମେଶ୍ୱର। ସେ ସମୟକୁ ନିରୂପଣ କରିଛନ୍ତି। ଆୟୁବ 14 ପର୍ବର 5 ପଦ। ତାହାର ଦିନ ସବୁ ନିର୍ଣ୍ଣିତ, ତାହାର ମାସ ସଂଖ୍ୟା ତୁମ୍ଭଠାରେ ଅଛି ଓ ତୁମ୍ଭେ ତାହାର ସୀମା ନିରୂପଣ କରିଅଛ, ଏଣୁ ସେ ତା ଲଙ୍ଘନ କରିପାରେ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସୀମାକୁ ଲଙ୍ଘନ କରିପାରେ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର ଯାହାକୁ ଯେତିକି ମାସ ଦେଇଛନ୍ତି, ବର୍ଷ ଦେଇଛନ୍ତି ବଞ୍ଚିବା ନିମନ୍ତେ, ସେ ସେତିକି ଯାହା ହିଁ ବଞ୍ଚିବ। ତାଠାରୁ ଅଧିକ ସୀମା ସେ ନିରୂପଣ ଲଙ୍ଘନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ପରମେଶ୍ୱର ଜଣକୁ 70 ବର୍ଷ ଆୟୁଷ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ନିଜର ଶକ୍ତି ଖଟେଇକି 70 ବର୍ଷରୁ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ବି ଅଧିକ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ 2 ପର୍ବର 6 ପଦ। ସଦାପ୍ରଭୁ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟାନ୍ତି ଓ ସଜୀବ କରନ୍ତି, ସେ ପାତାଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆଣନ୍ତି ଓ ଉପରକୁ ଉଠାଇ ନିଅନ୍ତି। ତେବେ ମୃତ୍ୟୁ କିଏ ଘଟାଏ? ସଦାପ୍ରଭୁ ମୃତ୍ୟୁର ଗୋଟେ ସୀମା ନିରୂପଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଜୀବନ ଦାନ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର କରନ୍ତି, ସଦାପ୍ରଭୁ କରନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମେ ଦେଖିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ 32:39। ଏଠାରେ ଏମିତି ଲେଖାଯାଏ, ଏବେ ଦେଖ ଆମ୍ଭେ ହିଁ ସେ ଅଟୁ, ଆମ୍ଭ ସଙ୍ଗେ ଆଉ କୌଣସି ଦେବତା ନାହିଁ। ଆମ୍ଭେ ବଧ କରୁ ଓ ଆମ୍ଭେ ଜୀବନ ଦାନ କରୁ, ଆମ୍ଭେ କ୍ଷତ କରିଅଛୁ ଓ ଆମ୍ଭେ ସୁସ୍ଥ କରୁ। ପୁଣି ଆମ୍ଭ ହସ୍ତରୁ ଯେ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରେ ଏପରି କେହି ନାହିଁ। ତେବେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଜୀବନ ଦାନ କରନ୍ତି ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁର ସମୟ ସେ ନିରୂପଣ କରନ୍ତି। ଉପଦେଶକ 12 ପର୍ବର 7 ପଦ। ଏଠାରେ ଏମିତି ଲେଖା ଅଛି, ପୁଣି ଧୂଳି ପୂର୍ବ ପରି ମୃତ୍ତିକାରେ ଲୀନ ହେବ, ଆଉ ଆତ୍ମାଦାତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆତ୍ମା ଫେରିଯିବ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୃତ୍ୟୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ନିରୂପଣ କରିଅଛନ୍ତି। କାହା ପାଇଁ 30 ବର୍ଷ, କାହା ପାଇଁ 80 ବର୍ଷ, ଆଉ ସେ ନିରୂପଣ କରିଛନ୍ତି କାରଣ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର, ଏହା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା।
ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସେ ଯାହା କରିବେ, ଏଥିରେ ଆମର କୌଣସି ଯୁକ୍ତି କରିବାର ନାହିଁ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ। ଧନ୍ୟବାଦ।